ሻሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱት ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ በዚህ ተራራ ላይ በ2018 ዓ.ም በገና ወር ከገና በዓል ቀደም ብለን በዚህ ተራራ ላይ ለመጸለይ እግዚአብሔር የቀባው መንፈሳዊ አባቶች ጋር ህብረት ለማድረግ የምትፈልጉ ኃይልን የተራባችሁት የተጠማችሁት ሁሉ ከአባታችን ከእግዚአብሔር ሰው ከገነት አዋ ጋር ለመጸለይ ቀጠሮ ይዣለሁ። እናንተም ተጋብዛችሁታል። ጉዞ ከየትኛውም አቅጣጫ ቢሆንም በጋራ የምንጀምረው ከወላይታ ሶዶ መነሻ ለማድረግ ስለፈለግን ከአሁኑ ለ3 ቀን የሚያስፈልጋችሁት ነገር እና ትራንስፖርት በመያዝ መንፈሳዊ አባቶች ጋር በዚህ ተራራ ላይ ለመጸለይ ዋሻ ላይ አብረን እንጸልያለን። ለሀገር፣ ለትውልድ፣ ለህብረት፣ ለኃይል፣ ለድል፣ ለጸጋ፣ ለሁሉም መንፈሳዊ ጉዳዮች ለምድርቱ ፈውስ እንጸልያለን። ጌታ ስሙ ይባረክ። አድራሻ ወላይታ ዞን ኪንዶ ኮሻ ወረዳ ታች መንአራ ሻሌ ተብሎ ይጠራል። ሻሎም ቦንችትira Xoossaa asaw ay mala lo'odeeti hagaa layttan hagaa ufayssaa aginan woy ufayssaa bonchchiyo baaliyaappe heezzantto gallassaa guyye baggaara hagaa deriyaa bollan Xoossi tiyido Xoossaa asaa gannati aawaa geetettiya Xoossaa aggaaziya asaara issi bollan 3 gallassaa woy Xoossi ayyaana faqadido gallassaa Xoossaa woossanaassinne nu deriyaassi, nu biittaassi, nu sheeshshawu, nu dabbuwaa, nuna koshshidabaa ubbaassi Xoossappe zaaruwa ekkanaassi Xoossi malaatido asaara woossanaassi taani qaxaruwa oykkaas. Inttenakka qassi hagan gaabbazays. Ubbaykka Xoossaa na'aa Yesuusa sunttan inttena ubbaakka gaabbazaas. Hagee viiduwaa be'ida asay ubbaykka inttiyo diidosaappe ha sohuwan wolqqaa ekkanaassi Xoossan xomoosettanaassi kase baggan deriya bolla kiyada woossada Xoossi taayyo oottirobaa tankka be'aas. Daro hanidabi doosona. Wolqqay dees. Hagaa aawatuura woossiyo saatiyan saloy dooya ta darobaa be'ido gishshataassa inttenakka shoobbays. Etassikka qassi nuuppe qaddamidi Xoossaa sinttan daro layttaa Xoossaa ayfiya sinttan simerettida asata. Eta achchan nuuni shiiqidi etaara issippe woossiyo saatiyan etassi nuuni bessiya bonchchuwakka immiyo saatiyan saluwan diya aawaa bonchchiyoogaa mala. Yaaniyo gishshataassi aawatussikka ayyaanan daafuridosona. Nunkka naati agalaggaliyageeti kiyanaadan Xoossaa sinttan daro layttaa xoomidosona, woossidosona. Metishinkka meeggishinkka sugettiiddekka woossidosona. Hagan gonggoluwaa woocettidaagaa gonggoluwaa woocettaykka taammiraate gidiyoogaa mala eta doonaappe siyaas. Gonggoluwaa woocettaykka eraaso dumma hanotan asa kushiyan gidenna kiitanchchi woocidi gonggoluwaa immidoogaa. Hegaa gonggoluwan daro agalggayeti hegaa gonggoluwan woossiidde kiyidoogaa mala daro miidee de'iyo agalggayeti kiyidoogaa mala etappe aawanttappekka siyaas. He sohuwankka woossaas. Xoossaappekka tankka anjjettaas. Etikka anjjidosona. Zaarettara yaanaassi etassi qaxaruwaa oyttada kiyaas. Ta kanchchiyaassi simmana gabeekke. Inttenakka ekkada baanaassi koyaas. Ubbaykka ha sohuwaa biidi Yesuusi erissiyo ashkarataa ekkidi deriya bollan pude kiyis yaagees. He sohuwan woossiyo saatiyan Yesuusassi som"oykka dummatiis yaagees. Aara Eeliyaasinne Musenne haasayishin Phexroosadoykka be'idosona yaagees. Nuussi hagaa teraaraa bollan nuuni hagan diyoogee nuussikka lo"o. Neessi issi dunkkaaniyaa, Musessi issi dunkkaaniyaa, Eeliyaasawu issi dunkkaaniyaa nuuni tokkana yaagidosona. በዚህ ተራራ ላይ ነው ተራራ bolla kiyidi ወይ deriya bolla kiyidi woossiyoogee ለእኛ መልካም ነው። ጋይቶቴttay dees. Daro afuxxida aawatu afuttay dees.
daro gulbatito gulbataydes esowani nu sowa biyo saatiyan xoossay nuuyyo issoy issuwa qaannisha immana he wodiyan woossana argidabay metootidabay ayba hanida asi diikkonne sohuwa ekkidi yiite teraaraa kessanawu danddayiyobay diikko kalone teraaraappe nuuni woxxiyo saatiyankka woossana teraaraappe bollan diya asaykka yiite teraaraappe garssan diya asaykka yiite harasan diya asaykka yiite Toophphiya giddon diya asaykka yiite agaxaamiyan qassi Toophphiyappe karen diyageetikka he wodiyan Toophphiyayyo qaalay diyaba gidikko hagaa deriya bollan yiidi woossite xoossappe zaaruwa ekkite xoossaa sunttan inttena anjaas ሎላይተ ቢቱ የእግዚአብሔር ቃል ምሳሌ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 23 ላይ ብልህ ሰው ዕውቀትን ይሸሽጋል፣ የሰነፎች ልብ ግን ስንፍናን ያወራል። የትጉ እጅ ትገዛለች፣ የታካች እጅ ግን ትከብራለች። ሰውን የልቡ ሐዘን ያወርዷል፣ መልካም ቃል ግን ደስ ያሰኘው። ጻድቅ ለባልንጀራው መንገድን ያሳያል፣ የኃጢአን መንገድ ግን ታሳታቸዋለች። ታካች ሰው አደን ምንም አያድንም። ለሰው የከበረ ሀብት ትጋት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጻድቅ መንገድ ላይ ሕይወት አለ፣ በጎዳናው ሞት የለም። በጻድቅ መንገድ ሕይወት አለ፣ በጎዳናው ሞት የለም። ተባረኩ። እግዚአብሔር